السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل خیر خیریت سے ہوں، اور آفس سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جناب علی آفس ہے میرا، اور یہاں سے بھی کبھی کبھی ویڈیو آپ کے لیے میں بناتا ہوں۔ بڑی مزے کی ویڈیو ہوتی ہے، اور آپ ٹھیک ہو؟ بالکل آپ خوش رہیں۔ میں ایک لائٹ بجھاتا ہوں تاکہ آپ تک میری جو ویڈیو ہے نا وہ صحیح آئے۔ یہ جو ویڈیو ہم بجھا دیتے ہیں نا تو پھر آپ تک یہ صحیح آتی ہے، اور اگر یہ میں سٹینڈ بھی لگا دوں یہ تو پھر اکا ہی پرفیکٹ آئے گی نا، اکا ہی پرفیکٹ آئے گی نا۔ مجھے ویڈیو جو ہے نا یہ کھڑے ہو کے بنانے سے مزہ آتا ہے، ذرا بندہ جو ہے نا ذرا صحیح گپ شپ لگاتا ہے۔ تو سر جی ایک زیادتی کی ہے نون لیگ نے۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کے پی کے سے ہمارے ایک بڑے شیر جوان ہیں مسلم لیگ نون کے، ہم سارے نون کے ہیں تو نون کی بات کرنی ہے نا۔ بہت شیر ہیں اختیار ولی صاحب، اور وہ جیتے ہیں بڑے دھڑلے سے کے پی کے سے ایم این اے، اور انہوں نے پرویز خٹک کو ہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پچھلے دنوں 75 سمجھوتوں کی پھینٹی بھی ٹی وی پہ لگائی تھی، آپ کو پتہ ہے نا۔ بڑا بہادر وہ بندہ ہے۔ ایک بندے نے کہا تھا نواز شریف چور ہے، تو اس نے اس کو اٹھ کے نا پھینٹی لگائی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کو جناب علی انہوں نے وزیر نہیں بنایا، اور پرویز خٹک وہ تیلا پہلوان، وہ جو ایسے ڈانس کرتا تھا سٹیج کے اوپر، آپ کو پتہ ہے نا، اس کو انہوں نے کل نئی کابینہ میں شامل کر کے مشیر یا وزیر بنا دیا۔ وزیر مشیر ایک ہی ہوتا ہے، ساری سہولتیں ہوتی ہیں۔ وزیر جو ہوتا ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، اور مشیر جو ہوتا ہے ہارا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہارے ہوئے کسی کو نہ بنائے۔ سعد رفیق کو کہا گیا نا تجھے ریلوے کا بناتے ہیں، انہوں نے کہا نہ، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، میں نے نہیں آنا، میں ہار گیا ہوں ایک دفعہ، تو میں نہیں آتا، میں نہیں آتا۔ گریٹ آدمی ہے یار، گریٹ باپ کا گریٹ بیٹا ہے سعد رفیق صاحب۔ سعد رفیق ہمیشہ پارٹی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں نا، جب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور سعد رفیق کے ساتھ آپ کو بتاؤں، میں اسلامیہ کالج سول لائن میں پریزیڈنٹ تھا یونین کا، اسی وقت شاہ سعد رفیق صاحب ایم اے کالج میں تھے، اور تب سے ہمارے تعلقات ہیں۔ وہ دوسری پارٹی میں تھے، میں دوسری میں تھا، لیکن ہمارے آج تک محبت پیار میں فرق نہیں۔ اور سعد رفیق کو میں جانتا ہوں کہ ہی از مین آف پرنسپل، مین آف کریکٹر۔ اس نے کہا جی میں نہیں ریلوے کا بنتا، اب انہوں نے اس کو بنا دیا۔ تو مجھے بتائیں، کے پی کے میں جو اختیار ولی صاحب ہے، جو اتنے نون لیگ کی زبردست حمایت کر رہے ہیں، کے پی کے میں جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں فتنہ پارٹی، اس کا مقابلہ کر کے، اس کے مقابلے میں اس کو بنانا تھا، چاہیے تھا پرویز خٹک کو۔ وہ نہ نون لیگ میں باقاعدہ شامل ہوئے ہیں، کل زاہد خان ہوئے ہیں نا، ہم نے شاباش دی ہے، تو وہ اس کو انہوں نے یکدم ہی کل خبر آ گئی کہ جناب پرویز خٹک کو بنا رہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ تنقید کریں، کھل کے کیا کریں، تنقید کرنے سے کوئی نہیں ہوتا، الٹا پارٹی میں اصلاح ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں سوال، اختیار ولی کے مقابلے میں پرویز خٹک کو ترجیح دینی چاہیے تھی؟ یہ سوالیہ نشان ہے، آپ اس کا جواب دیں، لازمی دیں۔ مجھے بہت سارے کارکنوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے۔ آپ بھی اپنا بتائیں جی، بتائیں مجھے بالکل آگے جناب علی۔ میں ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ جناب ایک افسوسناک خبر کی بھی اطلاع آ گئی ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ وہ بھی کے پی کے میں ایک حقانی صاحب ہیں، ان کی مسجد میں جناب وہ اکوڑا خٹک میں وہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں کافی سارے بندے شہید ہو گئے ہیں سر جی، کافی سارے، جمعے کی نماز، اور ٹارگٹ وہی تھے امام مسجد۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کس طرح ایک جو دہشت گرد آگے پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ان افغانیوں کو واپس بھیجو جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ آج امریکہ نے بھی کہہ دی ہے کہ ہم جو اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے نا، وہ کتنا چھوڑ کے آئے تھے پتہ ہے؟ 8 لاکھ کلاشن کوف
7 लाख पता नहीं टैंक और कितनी चीजें, और उसने तनकीद की है ट्रंप ने जो बाइडन पर, जो पिछला सदर था, कि जनाब ये क्यों ये छोड़ के आए, इनको नहीं छोड़ के आना चाहिए था, आखिरी दम तक अपनी सारी चीजें करते। ये तो वहां दुम दबा के भाग गए थे। वो असला कहते हैं जी वापस करो, साड़ा असला वापस करो। वो अरबों रुपए का असला है, अरबों रुपए का। अब वही असला हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको पता है। असले का ये तो शुरू से ही असले के कारोबार वगैरह लग रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आगे आए जनाब अली, अमेरिका कहता है जी असला वापस करो, और अमेरिका ने कहा है कि ये असला पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अब आगे आए जनाब अमेरिका में मस्जिद का वो हो गया है, और इतराज़ हो रहा है सर जी। पहले तो रोज़े की बात करूँ ना, आज इंशाल्लाह ताला चांद हिलाल कमेटी में बैठा है। हिलाल कमेटी वालों ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि एक ईद हो और एक ही दिन रोज़ा हो, इसलिए उन्होंने अपना इजलास पेशावर में बुला लिया है। सर जी ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। और इसकी वजह से पता है हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो भी बरतानिया में आधे ईद मना रहे होते हैं, आधे नहीं, आधों का रोज़ा होता है। कोई कहता है जी अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक, दूसरा कहता है जी हैप्पी रमज़ान मुबारक, और मेरा तो वो कहता है जी आज रोज़ा है। ये उधर भी ये वबा फैल गई है, बरतानिया में ख़ास तौर पे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सऊदी अरब से अपना राब्ता कायम कर लिया। ठीक है, एक दिन का करे क्या है, उधर एक दिन का फर्क है तो वो उनके साथ ईद मनाते हैं सारा, और हमारा सऊदी अरब से 2 घंटे का है। इसकी मुहिम चलाओ यार, इसकी मुहिम चलाओ, वरना कभी भी आप नहीं होंगे। ये अफगानिस्तान वाले और ये पेशावर वाले वो भी सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। आज वहाँ भी हलाल कमेटी बैठी है और पाकिस्तान में भी बैठी है। पाकिस्तान वालों ने पहले ही कह दिया कि साढ़ा चंद नजर आने दा ज़रा घट इम्कान है, तो इतवार को होगा, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे हम सऊदी अरब के साथ अटैच हो जाएं। 2 घंटे कोई फ़र्क नहीं है, पता है आपको। 1 घंटा तो हमारे अपने मुल्क के अंदर है, कराची से लेके खैबर तक अगर जाएं तो। अच्छा जी, अगला ये है। तो इसके बाद कमीशन बनाने पे ऊपर जी ये 9 मई और 26 उसका वो कमीशन बनाने के लिए ना इन्होंने दरख्वास्त दे दी है। वैसे 9 मई की नहीं दी, इन्होंने 26 जनवरी की, नवंबर की दी है। तो आज वो जज साहब ने उनसे यही पूछा है कि कोई सबूत कोई है ताड़े को, कोई सर्टिफिकेट, कोई FIR, कोई डेड बाडियाँ, कोई जनाजे, कोई नहीं, साढ़े कोई नहीं जी, ठीक है। तो आज इनका एक 9 मई वाला अलहदा केस लगा हुआ था, और कमीशन बनाया जी सुप्रीम कोर्ट। कमीशन बनाना हुकूमत का फ़र्ज होता है। हमेशा हुकूमत कहती है कि जनाब कमीशन बनाओ जेडे जज्जां ते मुश्तमिल होवे। तो इन्होंने उधर ही डायरेक्ट दरख्वास्त दे दी है। ये उड़नी चाहिए थी, आज उड़ा देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इन्होंने डेट डाल दी है, कोई भी डेट जो है ना वो डाली है, ये गलत की है। और दूसरा जनाब यारी जो काबीना में इजाफा किया है ना, उसके ऊपर बड़ी बयानबाजी हो रही है। और कल जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी शायद खाकान अब्बासी के हवाले से, कि उसने कहा था कि काश में मुस्लिम लीग नून में ना होता, ये मैंने कहा था उसके लिए ये बनता है, ऐसे करके बनता है ना, आप भी उसको करें। खोते दा पुत्र कहन लगा सा, उन्होंने कहना नहीं चाहिए, अकल ओदी गिटियां चाहिए है। आपकी बेटी को उन्होंने सेनेटर बनाया, आपकी बहन को बनाया, आपको वजीर आजम बनाया, और तू की चाहना है, की चाहना है शायद खाकान अब्बासी? आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई जब आपने कहा जी कि काश मैं नून लीग का मेंबर ना होता। 22 साल तक आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तलवे चाटते रहे, आज मैं ये कहने को, और अब ये कहते हैं कि मैं उसका ना होता। अपनी ब्लू एयरलाइन तूने कहां पहुंचा दी है, और पाकिस्तान की PIA कहां डबो दी है तुमने। कमाल करते हैं यार, कमाल करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे गरम गरम इनके खिलाफ जो है ना जलसे करूं और तकरीरें करूं। और इसी के जलसे में मैंने ये गुलबर्ग में तकरीर की थी, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये मरी से हार गया अब्बासी, इसको लाहौर से जिताओ। मैंने खुद वहां जाके तकरीर की थी, साद रफीक हम सब उधर थे। तो ये ऐसे, और आज ये क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं, ये राब्ते कर रहा है। ये जो शायद खाकान अब्बासी जाहिर है नून लीग का था, इसके नून लीग के साथ सबसे राब्ते हैं। ये देख रहा है कि कोई जो थोड़ा थोड़ा नाराज है या कोई पीछे है,
या जिसको टिकट नहीं मिला वो उसको राब्ता करो जी। ये राब्ता कर रहा है साद रफीक से कि आ तू मेरी पार्टी जा जा। ये राब्ता कर रहा है नसीर भुट्टा साहब से, आ तू मेरी पार्टी जा जा। ये सबसे ये राब्ते कर रहा है, ये राब्ते कर रहा है ये सबसे। इसको जूतियां पड़नी चाहिए बिल्कुल। मैं बहुत गुस्से में हूँ शाहिद खाकान अब्बासी के, बहुत गुस्से में हूँ। नून लीग को सोच समझ के करना चाहिए एहसान किसी के ऊपर कि कैसे कोई खानदानी बंदा भी देख लिया करे। ਇਹਦੇ अकल ਇਹਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अकल है 6.5 फुट बंदे ਦੀ ਇਹਦੀ। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। चलें जी, ये सारी बातें हो गई हैं तो क्रिकेट के हवाले से है। अभी मैच जारी है और पहले था बारिश का इम्कान, लेकिन अब मेरे ख्याल है बारिश का इम्कान भी नहीं है, तो मैच ये हो रहा है। आप अगर हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, और मुझे लोग पूछते, मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देता, मैं व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है ना उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। तो मैंने ये यकम रमज़ान को खजूरें वगैरह तकसीम करनी होती हैं और वो आपके लोगों के ताउन से ही करनी होती हैं। कुछ आप भेज देते हैं, कुछ मैं अपनी जेब से डाल देता हूँ। तो खजूरें इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे। तो ये मैं हर साल ही करता हूँ, किलो किलो के पैकेट बना के छोटी छोटी फैमिलियों को दे ना, तो छोटी फैमिली का 1 किलो का पैकेट रमज़ान पूरा गुजर जाता है, तो वो उससे रोज़ा खोलते हैं, तो हमें फिर अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैंने ये काम करना है, लेने वाले भी राब्ता कायम करें और देने वाले भी राब्ता कायम करें। ठीक है जी। तो बाकी ओवरसीज़ वाले राब्ता कायम करें इंशाल्लाह हमारे मोबाइल नंबर पे 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए आप हमारे साथ राब्ते में रहे। 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।